Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Idanke euch. Dalam pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari Das Perfekt Teil 2 yang membahas tentang kapan kita menggunakan sein dan kapan kita menggunakan haben als Hilfsverb. Dalam video kali ini kita akan belajar Das Perfekt Teil 3. Na und, los, fangen wir an. Lektion 46. Das Perfekt Teil 3. Sebagai kelanjutan Das Perfekt Teil 2, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membentuk partisip 2 dari masing-masing kata kerja sesuai dengan kriterianya. Yang pertama, regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan. Polanya adalah G tambah verb stam tambah T atau ET als endungnya. Masih ingat kan apa itu verb stam? Kita sudah mempelajarinya pada pelajaran 15. Sekarang kita lihat contoh-contoh kalimat perfect untuk regelmäßige Verben. Ich habe eine Suppe gekocht. Saya telah memasak sepanci sup. Verb infinitifnya kochen, verb stamnya koch. Maka partisip zwei-nya ge tambah koch tambah t. Gekocht. Thomas hat 3 Jahre bei BMW gearbeitet. Thomas dulu bekerja selama 3 tahun di BMW. Dulu bekerja, tapi sekarang tidak lagi. Verb infinitifnya arbeiten, partisip zwei-nya gearbeitet. Kita perhatikan contoh selanjutnya. Letzten Sommer habt ihr viel im See gebadet. Musim panas yang lalu, kalian banyak mandi di danau. Verb infinitifnya baden. Verb stamnya bad. Partisip zwei gebadet. Satu contoh lagi. Wohin seid ihr letztes Jahr gereist? Kemana saja kalian traveling tahun lalu? Nah, di sini Hilfsverbnya sein. Masih ingat kan kenapa? Yap, karena ada perpindahan tempat, tapi tidak memiliki objek. Verb infinitifnya reisen, yang artinya bepergian atau traveling. Verb stamnya reis, partisip zwei-nya gereist. Coba kita perhatikan verben ini. Kochen, haben gekocht. Arbeiten, haben gearbeitet. Baden, haben gebadet. Reisen, sein gereist. Untuk kata kerja beraturan, ingat ya, hanya untuk kata kerja beraturan. Partisip zwei berakhiran et kalau huruf terakhir dari verb stamnya huruf T atau huruf D. Selebihnya endungnya itu atau akhirannya itu T saja. Kita lanjut ke unregelmäßige Verben. Partisip zwei dari kata kerja tidak beraturan. G tambah verb stam mit oder ohne Vokalwechsel dan endungnya T atau en. Dalam pelajaran 17 kita sudah belajar unregelmäßige Verben ya secara tuntas, termasuk verben dengan Vokalwechsel. Nah, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini.
Wir haben Sanja im Baumarkt getroffen. Kami telah bertemu Zania di toko bangunan. Verb infinitifnya treffen, Partizip 2, getroffen. Ada perubahan vokal E menjadi O. Contoh berikutnya. Hast du darüber mit deinem Chef schon gesprochen? Apakah kamu sudah membicarakan hal itu dengan atasanmu? Verb infinitifnya sprechen, Partizip 2, gesprochen. Di sini juga ada perubahan vokal. Contoh berikutnya. Ich habe es nicht gewusst. Saya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Verb infinitifnya wissen yang artinya mengetahui, Partizip 2-nya gewusst. Ada perubahan vokal dari I menjadi U. Berikutnya. Der Apfel ist gefallen. Apel itu telah jatuh. Verb infinitifnya fallen yang artinya jatuh, Partizip 2 gefallen. Di sini tidak ada perubahan vokal. Ini adalah verben yang tadi kita pergunakan sebagai contoh. Sayangnya, tidak ada aturan yang tetap untuk unregelmäßige Verben. Jadi kita cukup alami dan ingat aja bentuk-bentuknya. Tapi percayalah, semakin kita sering menggunakan, semakin nempel itu dalam ingatan kita. Jadi tetap semangat ya. Selanjutnya, trennbare Verben. Trennbare Verben ini baru saja kita pelajari di pelajaran 39. Cara membentuk Partizip 2 dari verben ini adalah Präfix tambah ge tambah Verb Stamm mit oder ohne Vokalwechsel plus Endung T atau en. Ingat ya, trennbare Verben ini ada yang termasuk ke kategori regelmäßige Verben dan ada juga yang masuk ke kategori unregelmäßige Verben. Kita perhatikan contoh-contohnya. Der Bus ist um 16:30 Uhr abgefahren. Bus itu berangkat jam 16.30 tadi. Abfahren termasuk unregelmäßiges Verb. Partizip 2-nya abgefahren. Di sini tidak terdapat perubahan vokal. Contoh berikutnya. Julia hat viel Sommerkleidung eingekauft. Julia telah belanja banyak pakaian musim panas. Kaufen termasuk regelmäßiges Verb. Einkaufen prefiksnya ein dan Verb Stammnya kauf. Partizip 2-nya ein tambah ge tambah kauf tambah endungnya t. Eingekauft. Paham ya kenapa endungnya t? Contoh selanjutnya. Ich bin in München in einen anderen Zug umgestiegen. Waktu itu saya ganti kereta di München. Umsteigen artinya transfer atau pindah. Pindah jalur, pindah haluan. Prefiksnya bentuk partizip 2, umgestiegen. Di sini ada perubahan vokal I, tulisannya E, menjadi I, tulisannya I. Membentuk partizip 2 pada trennbare Verben, G terletak di antara prefiks dan verb stam. Dan untuk menentukan verb stamnya mengikuti aturan dari regelmäßige dan unregelmäßige Verben. Selanjutnya, untrennbare Verben. Untrennbare Verben ini sudah kita pelajari pada pelajaran 40, di mana kita tahu antara prefiks dan verb stamnya tidak dapat dipisah. Untuk membentuk partizip 2 juga, tidak ada pemisahan antara prefiks dan verb stam.
Jadi kita tidak memerlukan G dalam partisip suainya. Jadi hanya prefix tambah verb stam tambah endung T atau en. Contohnya, Ich habe meine Oma schon lange nicht mehr besucht. saya sudah lama tidak mengunjungi nenek saya. Besuchen artinya mengunjungi. Partisip suainya besucht. Contoh berikutnya, Der Bürgermeister hat seine Gäste herzlich empfangen. Bapak Wali Kota telah menerima tamu-tamunya dengan hangat. Empfangen termasuk juga unregelmäßiges Verb. Partisip suainya empfangen. Contoh lain, Wir haben unsere Freizeit mit unseren Kindern verbracht. kami telah menghabiskan waktu luang kami dengan anak-anak kami. Verbringen artinya menghabiskan atau bisa juga membelanjakan. Partisip suainya verbracht. Di sini ada juga perubahan vokal. Berikutnya, Die Farbe auf dem Bild ist verlaufen. warna gambar itu telah luntur. Verlaufen artinya bisa tersesat, bisa mencair, bisa juga luntur. Bentuk partisip suai dari verlaufen juga verlaufen, karena verb ini termasuk kata kerja tidak beraturan. Jadi, partisip suai pada untrennbare Verben tidak menggunakan ge atau ohne ge. Verb stam beserta endungnya mengikuti regelmäßige dan unregelmäßige Verben. Termasuk juga mit oder ohne Vokalwechsel ya. Yang terakhir, Verben mit Endung auf ihren. Kata kerja yang berakhiran ihren ini juga tidak menggunakan G pada partisip suainya. Jadi partisip suai terbentuk dari verb stam ditambah endung T. Itu saja. Contohnya, Du hast den Löwen sehr gut fotografiert. kamu telah memotret atau memoto singa itu dengan sangat bagus. Verb stamnya fotografier dan partisip suainya einfach so. Fotografier plus T menjadi fotografiert. Satu contoh lagi. Jürgen hat mir zum Geburtstag gratuliert. Jürgen telah mengucapkan selamat ulang tahun pada saya. Gratulieren bentuk partisip suainya gratuliert. Jadi, semua verben yang ada ieren di belakangnya, cara membentuk partisip suainya seperti ini tadi. Verb stam tambah endung T. Bisa studieren, reklamieren, telefonieren, und so weiter. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.